السلام علیکم. شہر شہر گاؤں گاؤں کا احوال یہ میں ہوں آپ کے ساتھ مہا اقبال. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے. فرد سے خاندان تک اور سوچ کے ہر امکان تک خود کو منوا رہی ہیں. 1908 میں کام کی مختصر اوقات, بہتر اجرت اور ووٹنگ کے حق کے مطالبات منوانے کے لیے 1500 خواتین نیو یارک کی سڑکوں پر نکلی. ان پر گھڑ سوار دستوں نے ڈنڈے برسائے, گرفتاریاں کی, لیکن یہ جدوجہد اپنی کامیابی تک آگے بڑھتی رہیں. 1909 میں سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے خواتین کا دن منانے کی قرارداد منظور کی. امریکہ کے بعد مختلف ممالک میں بھی مختلف دنوں میں یہ دن منائے جانے لگے اور آخرکار 2013 سے خواتین کا عالمی دن پوری دنیا میں 8 مارچ یعنی آج کے دن منایا جاتا ہے. ایسے موقع پر جب دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا جا رہا ہے, لیکن مقبوضہ کشمیر میں حالت یہ ہے کہ کشمیریوں کو انسان ہونے کا حق ہی نہیں دیا جا رہا. عورت کے حقوق کو تو دور کی بات, لیکن مقبوضہ کشمیر کی عورت کیا عورت نہیں؟ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز عورت کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہے. آج میں دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر کی عورت کی طرف لے کے جاؤں گی, جہاں پہ عورت ہونا ایک سب سے بڑی جہاد ہے, جہاں جو ایک ماں ہے اس کو صرف یہی حق ہے کہ اس نے اپنے جوان بیٹے کو دفنانا ہے جو شہید کی ماں کہلائے, یا ایک ہاف مدر کہلائے جس کے بیٹے کو غائب کر دیا گیا ہے. وہ بہنیں جن کو سکول جانے کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, جن کو صرف آنسو بہانا ہے, چیخیں پکاریں کرنی ہے اور کوئی ان کی آواز نہ سنے. اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اختیارات موجود ہیں, اسی سیکشن 9 کے تحت دسکا انتخابات کے اندر ری پول کے آرڈر ہوئے ہیں. ہم پھر یہ ارجنٹ سنوائی کے حوالے سے ہم نے درخواست دی ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر 11 تاریخ کا انتظار نہ کریں. 11 تاریخ بہت دور ہے, آپ فوری طور کے اوپر اس کی سماعت کریں. کل سماعت کر لیں, 9 مارچ کو سماعت کر لیں. پورا الیکشن کمیشن موجود ہے اور ہماری اس درخواست کا فوری فیصلہ کریں. یسر رضا گیلانی آگے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شخص جس کے اوپر چوری کا معاملہ آ گیا, ووٹ خریدنے کا معاملہ آ گیا, اس کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن لڑ لے؟ اس سے پہلے اس کی سماعت ہونی چاہیے اور سماعت کا جو ہے وہ قانون کے مطابق, میرٹ کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں ہماری الیکشن کمیشن سے, ہاں ایک آئینی ادارہ ہے جس کی ہم عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ انصاف کریں گے اور اس کو فوری سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کریں گے. جی ملائکہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میرے کالیگ فاروق حبیب نے آپ کو بتایا, ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے ہیں. ہم نے ایک اپلیکیشن دائر کی ہے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر فی الفور آپ اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کیجئے. ہماری آپ سے استدعا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پاکستان کے آئین کی شک 218(3) کے مطابق یہ پاورز ہیں, ان کو کسی بھی پٹیشن کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس یہ استحقاق ہے کہ آپ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے خلاف ایکشن اٹھائیے. اور جب آئین کو تشکیل دیا گیا تھا, 218(3) کی جو شک آئین کے اندر بنائی گئی, ڈرافٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے ایسے ہی کیس کو سامنے رکھا ہوگا کہ ایک سابق نااہل وزیر اعظم جو توشہ خانہ کیس کے اندر نامزد ہے, اس نے خود اور اپنے بیٹے کے مطابق بیٹے کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کے اعتماد اور ووٹ کو چوری کیا, اور اب کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ منصب چاہتا ہوں, میں سینیٹر ہوں پاکستان کا اور مجھے پاکستان کے چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیا جائے. تو الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کیجئے. آپ کے سامنے پاکستان کے الیکشن قوانین بھی ہیں, آپ کے سامنے پاکستان کا آئین بھی ہے. آپ اس کے اندر دیر نہ کیجئے, کیونکہ پاکستان کی عوام کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. آئینی ادارہ ہیں, الیکشن کمیشن آپ ہیں, اور آپ کے پاس اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ بھی ہے, جس ججمنٹ کے اندر واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے شفافیت کو انشور کرنا ہے. تو التجا کر رہے ہیں, استدعا کر رہے ہیں, اگر آپ نے پٹیشن فی الفور ہنگامی بیسس کے اوپر نہ سماعت کے لیے مقرر کی تو ہم دوبارہ پیش ہوں گے اور پاکستان کی عوام کا کیس آپ کے سامنے پیش کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میرے دونوں کلیگز نے بات کی, میں الیکشن کمیشن سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو چستی اور پھرتی انہوں نے ڈسکا کے الیکشن والی رات کو دکھائی, اور جو پٹیشنر کی پٹیشن تھی کہ 23 پولنگ سٹیشنز کا جو رزلٹ ہے اس کو دوبارہ چیک کیا جائے, اس سے بھی آگے بڑھ کے
جو پٹیشنر نے نہیں کہا تھا وہ بھی انہوں نے اس کے لیے گرانٹ کیا، اور اس وقت ایک انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنا پھرتیلا پن دکھایا، ایک بہت زیادہ جلدی وہاں پر کانفرنسز بھی ہوئی، میٹنگز بھی ہوئی۔ اسی طرح اس اعلیٰ ایوان کے اتنے بڑے الیکشن میں اگر کوئی چور سینیٹر بن کے آ گیا ہے، چوری کر کے دوسری پارٹی کے مینڈیٹ کو، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ہی ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو پروپوزیشنز بنتی ہیں یا جس کی جتنی نمائندگی ہے اس کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کو چوری کیا گیا، کیسے مینڈیٹ چوری ہوا۔ اب وہی چور جو ہیں وہ پورے چیئرمین سینٹ بن کے اور سب سے اعلیٰ ایوان کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں۔ 12 تاریخ کو سینٹ چیئرمین کا الیکشن جو ہے وہ سکیجول کر رہے ہیں، اور 11 تاریخ کو ہماری پٹیشن پہلے دفعہ ہیئرنگ کے لیے لگا رہے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ یا تو پھر آپ چیئرمین سینٹ کا الیکشن آگے لے جائیے، جب تک یہ پٹیشن کے اوپر آپ ڈیسیژن نہیں دیں گے، جب تک آپ اس پٹیشن کے اوپر پوری کارروائی اور انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، جب تک اس الیکشن کا اصلی جو رزلٹ ہے وہ سامنے نہیں لائیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ پھر چیئرمین سینٹ کے لیے اگر یہی شخص جس کا نام یوسف رضا گیلانی ہے یہ اگر اپنے پیپر فائل کرے گا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا کہ یہ کس قسم کی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے کہ اگر ایک سائٹ سے 3 بجے رات کو آواز اٹھتی ہے تو الیکشن کمیشن 2 دن میں ان کی پٹیشن کو سن بھی لیتے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی دے دیتے ہیں، یا ہم پچھلے 6-7 دنوں سے آپ کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سب سے ملک کا بڑا الیکشن تھا اور بقول پی ڈی ایم کے تھا، تو برائے مہربانی اس کو اسی طرح سیریس لیجئے اور دوہرا معیار نہ دکھائیے۔ ہم بھی آپ سے اسی ایفیشنسی کی اور اسی طرح کا جو ریاکشن دیا آپ نے ڈسکا کے الیکشن میں، وہی ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ جناب اسی طریقے سے اس پہ بھی توجہ دیں۔ الیکشن کمشنر صاحب سے میری التجا ہے کہ خدارہ ایک کم از کم امیجیٹ یا امپورٹنٹ قسم کی میٹنگ تو کم از کم بلائیے اور ان پٹیشنز کو بھی غور و فکر میں لائیے اور اس پہ اپنا ڈیسیژن دیجئے، ورنہ اگر اسی طرح کے لوگ الیکشن۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں خواتین کے عالمی دن پر تقریب ہوئی۔ شرکاء نے کہا کہ اس دن کے منانے کا مقصد دنیا بھر میں خواتین پر ہونے والے تشدد اور مظالم کی روک تھام ہے۔ This is an apt day to celebrate our women, their struggle and their strengths, and I think it's a day of celebration of love, peace and respect to our women. ہماری خواتین مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اسسٹنس کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال سے وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن ہماری خواتین بھی اسی طرح ہو جائیں گی کہ جس طرح ریاست مدینہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین جس طرح بہت مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹیو محسوس کرتی تھی۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہم آپ کی ملاقات ایسی خواتین سے کرا رہے ہیں جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں، جن کو خواتین ڈے کے حوالے سے بالکل بھی نہیں پتا۔ جانیں گے ہم عطا محمد سے۔ ہاں جی بالکل، جو ہے ہر سال جو ہے خواتین ڈے کے مناسبت سے جو ہے خواتین کو خاص کر آگاہی دی جاتی ہے، بڑے شہروں میں جلسے کیے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں یا سیمینار کیے جاتے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ہم جو ہے آپ کی ملاقات ایسی خواتین سے کرا رہے ہیں جن کو خواتین ڈے کے حوالے سے بالکل بھی نہیں پتا۔ آپ ذرا دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ عالمی دن خواتین کا کیا ہوتا ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں اپنی روٹی روزی سے۔ ہم اگر کماتے ہیں تو ہماری روٹی روزی نہیں پوری ہوتی، آٹا نہیں مل رہا ہے، یہ کیسی حکومت ہے؟ ایسے لوگ ہیں جن کو بالکل بھی خواتین ڈے کے حوالے سے پتہ بھی نہیں ہے۔ جی اوکاڑا کے دارالامان میں عالمی یوم خواتین کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے کہا کہ خواتین کو جائز مقام دیے بغیر ترقی کا خواب ادھورا رہے گا۔ آج کی خواتین اپنی فہم و فراست اور عقل دانش کے علاوہ تعلیم و ہنر کے ساتھ کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ روبینہ شہزادی انچارج دارالامان نے کہا کہ خواتین کو معاشی اور معاشرتی جدوجہد میں برابری کی بنیاد پر شرکت کے مواقع دینا انتہائی ضروری ہے۔
मुल्क भर की तरह सखर में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर खवातीन के साथ होने वाले मजालिम और बच्चों के साथ जियादती की वाक़ियात के खिलाफ स्टेप फाउंडेशन की जानिब से दुआ चौक से सखर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की शुरका खवातीन ने अपने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। स्टेप फाउंडेशन की चेयरपर्सन शाइस्ता खोसो ने रैली की शुरका से खिताब किया और कहा कि मुल्क में खवातीन को मसावी हुकूक देने के बुलंदो बांग दावे करने वाले खवातीन को उनके हुकूक देने को तैयार हैं, मगर वो सुन ले अब खवातीन अपने हुकूक लेने के लिए सड़कों पर निकल आईं और हुकूक लेकर रहेंगी। मुल्क भर में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस दिन की मुनासबत से सरगोधा में लड़कियों के माबैन बॉक्सिंग के मुकाबले करवाए गए जिनमें लड़कियों ने बॉक्सिंग का शानदार खेल पेश किया। सरगोधा से मोहम्मद इमरान गुराय रिपोर्ट करेंगे। खवातीन रैली तो कहीं लड़कियों के माबैन बॉक्सिंग के खूबसूरत मुकाबले, क्योंकि आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये बॉक्सिंग करती लड़कियों के मनाजिर इस बात की दलील हैं कि लड़कियां किसी सूरत भी लड़कों से कम नहीं। अगर लड़कियों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुनासिब हौसला अफजाई के साथ साथ ट्रेनिंग दी जाए तो ये मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। मुल्क भर की तरह सरगोदा में बॉक्सिंग के मुकाबले करवाए गए, जिसमें लड़कियों ने शानदार बॉक्सिंग का मुजाहरा करके शायकीन से खूब दाद समेटा। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। हम चाहते हैं जिस तरह आज ये टूर्नामेंट हुआ है इसी तरह और टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि जिस तरह हम लड़कियां आगे निकले हैं पाकिस्तान में और लड़कियां आगे निकले और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मैंने फोटो कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लिया है। जिस तरह लड़कियों का इवेंट किया इसी तरह और इवेंट होने चाहिए ताकि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। दुनिया भर की खवातीन की तरह मुल्क पाकिस्तान की खवातीन भी जिंदगी के हर मैदान में मुकाबला जीतने के लिए कोशा रहती हैं। किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि मुल्की तरक्की में खवातीन के अमली किरदार को कितनी अहमियत दी जाती है। खेलों के मुकाबलों में लड़कियों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना काबिले फख्र इक़दाम है। सिखों के त्यौहार बैसाखी की तकरीबात का आगाज 12 अप्रैल से होगा और 22 अप्रैल तक जारी रहेंगी। शकरगढ़ में सदर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार सतवंत सिंह के मुताबिक भारतीय सिख यात्रियों को बैसाखी की तकरीबात में शिरकत के लिए खत लिख दिया है, जिसमें भारतीय सिख यात्रियों को बैसाखी तकरीबात में शिरकत की दावत दी है। भारतीय हुकूमत से करतारपुर राहदारी खोलने की अपील करते हैं। कोरोना की आड़ में करतारपुर राहदारी 1 साल से बंद है। 12 अप्रैल को बैसाखी का जो इवेंट है उसको पाकिस्तान में बहुत ही अमन शांति के साथ मनाया जा रहा है। इसी मौके के ऊपर हम एक बार फिर इंडियन के जितने भी सिख यात्री हैं उनको पाकिस्तान आने की दावत भी देते हैं और हम उम्मीद करते हैं इस बार जो हमारे सिख भाई हैं और जितने भी गुरु नानक नाम लेवा हैं उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। 1 किलो मुर्गी खरीदने के लिए 500 का नोट भी कम पड़ गया। पेशावर में मुर्गी का गोश्त भी किलो 600 रुपए से ज्यादा फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने सर पकड़ लिए, कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका। मुर्गी थी, ब्रेलर था, ये भी गरीब के खाने का था, वो भी इस हुकूमत ने इनसे छीन लिया। मेरी हुकूमत से ये मुतालिबा है कि लिहाजा प्राइस कंट्रोल पे ज़रा चेक करें, देखी जाए कि ये क्यों रोज़ बढ़ रहा है। हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अभी देखा जाए तो इस हुकूमत में हर लिहाज से अगर एक सिस्टम को देखा जाए तो महंगाई है। मुर्गे की बढ़ती हुई कीमत से आवाम और दुकानदार दोनों ही शदीद परेशान हैं। इसी पर रिपोर्ट की है डेस्का से शाहजेब रजा। एक वक्त था जब बेरोजगारी को खत्म करने और पोल्ट्री की सनत को फरोग देने के लिए हुकूमत लोगों को कर्ज दिया करती थी ताकि पोल्ट्री की सनत परवान चढ़ सके। इस दौर में न सिर्फ लाखों अफराद पोल्ट्री की सनत से मुंसलिक हुए थे, बल्कि पाकिस्तान में पोल्ट्री की सनत टेक्सटाइल सनत के बाद दूसरी बड़ी सनत बन चुकी थी। लेकिन चंद सालों से पोल्ट्री की सनत बहरान का शिकार होती नजर आ रही है। 150 का मतलब है कि चूचा मिल रहा एक दिन का। ਅੱਗੇ ਮੁਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 150 ਦੀ, 3700 ਦੀ ਬੋਰੀ ਫੀਡ ਦੀ ਹੈ। ਚੂਚਾ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਬੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਚੂਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਫੀਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀਏ ਜੁਦਾ। पोल्ट्री फार्म जो कभी महाना लाखों रुपए का कारोबार करते थे, अब खंडरात की शक्ल में तब्दील होकर 90% बंद हो चुके हैं। ये खंडरात का मंजर पेश करने वाले मुर्गी खाने कभी लाखों अफराद के रोजगार का सबब थे। मुर्गी की बढ़ती हुई कीमत को बर वक्त कंट्रोल ना किया गया तो पोल्ट्री की सनत मजीद बहरान का शिकार हो जाएगी। कैमरामैन सरमद के साथ मियां शाजिब रजा, न्यूज़ डस्का। औरतों के आलमी दिन के मौके पर हैदराबाद में वुमेन एक्शन फोरम की जानिब से निकाली जाने वाली रैली में शरीक खवातीन सिन्फी बराबरी की हिमायत और जिनसी ज़ियादतों के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी, खवातीन के आलमी दिन के मौके पर हैदराबाद में कासमाबाद से खवातीन की एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है जिसमें सिंध भर की खवातीन मौजूद हैं। हमारे साथ जो है वो एक खातून मौजूद है। जी बताइएगा कि आपकी ये रैली के मकासद क्या है और क्या चाहती हैं आप? आज औरतों का आलमी दिन है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में औरतों की जद्दोजहद को सेलिब्रेट किया जा रहा है और मार्च भी हो रही हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं औरतों के आलमी दिन के हवाले से। आज इस मार्च का मकसद भी यही है कि जो हमारी बच्चियां, औरत घरों के अंदर जो जिनसी ज्यादती और हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, हम सब मिलके उनकी आवाज़ बने हैं कि बस अब और गैरत के नाम पे औरत का कत्ल करना बंद करो, बस अब औरतों बच्चियों के साथ जो जिनसी ज्यादतियां हैं वो करना बंद करो। इनका कहना है कि इनके मुतालबात ये हैं कि औरतों को जो है वो बराबरी का हक दिया जाए और उनसे सनफी जो है वो इम्तियाज खत्म किया जाए। जी। सुपीरियर ग्रुप शकरगढ़ में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेकर सलाहियतों के जौहर दिखाए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। राना अली रजा की रिपोर्ट। सुपीरियर कॉलेज शकरगढ़ में तलबा की गैर निसाबी सलाहियतें उजागर करने के लिए स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चों ने दौड़, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। तालिब इल्मों का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों में शिरकत से बच्चों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है और तलबा में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। निसाबी सरगर्मियाँ थी, उनके साथ साथ हमने गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी जारी रखी हैं और बच्चे हमारे ना सिर्फ अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, बल्कि उन्होंने साबित ग्राउंड में आके गए ये अच्छे शहरी भी हैं। कॉलेज ने हमारा ये बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्स गाला करवाया है और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। इस मौके पर प्रिंसिपल ऑफ सुपीरियर कॉलेज शकरगढ़ का कहना था, सुपीरियर ग्रुप नाम का ही नहीं काम में भी सुपीरियर है, जहां बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी शख्सियत के दीगर पहलुओं पर भी तवज्जो दी जाती है। हम सब वाकिफ हैं कि मुल्क की जो भागदौड़ है ऑब्वियसली इस यूथ के हाथ में है, तो इन स्पोर्ट्स का जो असल मकसद है उसमें यह है कि बच्चों के अंदर पोटेंशियल जो है वो सामने आता है। बच्चों के अंदर जहां एकेडमिक्स के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन सुफियान इलियास के साथ राना अली रजा, न्यूज़ शकरगढ़। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिया में 7 रोजा जश्न बहारा मेला तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म हो गया। मुख्तलिफ इदारों के स्टॉल्स ने शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। सुपीरियर कॉलेज के तलबा ने झूमर डालकर मेले को 4 चांद लगा दिए। लिया में 7 रोजा मेला जश्न बहारा इख्तिताम पजीर हो गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सजाए गए मेले में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें हाथों से बनाई गई मुख्तलिफ अशिया में शहरियों की दिलचस्पी बीतनी रही। सुपीरियर कॉलेज के तलबा ने झूमर डालकर मेले को 4 चांद लगा दिए। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मतलब पेश की गई हैं, जिसमें हाथ से बनी चीज़ें भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी मतलब हमारी सकाफत को उजागर हो ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्ट ले सकें। किताब की ज़रूरत को उजागर करने के लिए किताब मेला भी सजाया गया। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। हम अपने स्कूल के साथ आए हुए हैं, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्टाफ और लाइब्रेरियाँ हैं और खूबसूरत फूलों की नुमाइश है। और मैं इसी तरह हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इसी तरह के और भी मेले यहाँ देखने के लिए इंतजाम करें। जश्न बहारा पर स्टॉल्स लगाने का मकसद इलाकाई सकाफत को उजागर करना था। जिला इंतजामिया की तरफ से लगाए जाने वाले सकाफती मेले से नस्ल नौ को सकाफती इक़दार से रूशनास करवाना मकसूद था। कैमरा टीम के हमराह नासिर हयात, न्यूज़ लिया।
जश्न बहारा के सिलसिले में जहानिया में 20वें स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया। तलबा में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए। इसी पर हम देखेंगे जहानिया से अब्दुल सलाम नाज की रिपोर्ट। मौसम बहार की आमद के साथ ही स्पोर्ट्स मेलों का आगाज हो जाता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया में भी 20वें स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स मेले में खिलाड़ियों के माबेन दौड़, रस्साकशी और पिलो फाइटिंग के मुकाबले हुए, जिससे तुलबा और उसातिज़ा खूब लुत्फानंदोज होते रहे। यहाँ पे खेल हुए हैं जिसमें क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल वगैरह, जिसमें हमने हिस्सा लिया और काफ़ी हम सब स्टूडेंट्स में काफ़ी मतलब कि लुत्फानंदोज हुए। और इसके अलावा ये खेल वगैरह भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक बाजवा ने फजा में गुब्बारे और कबूतर छोड़कर तकरीब मेले का आगाज किया। एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि खेलों से तुलबा की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में निखार आता है कि बच्चों की ज़हनी काविशों को भी नुमाया करने में अहम किरदार अदा किया जा रहा है, क्योंकि तालीम के साथ तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस किस्म की तकरीबात बच्चों की तरबियत करने में अहम रोल अदा करते हैं। तकरीब के अख्ताम पर रहनुमा तहरीक इंसाफ खालिद जवेद आराई ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि फाइल बनाने की झंझट, ना ही कतार में लगकर इंतजार करने का डर। जहलों में ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए ई साइन टेस्टिंग सिस्टम का इजरा कर दिया गया है। इसी पर आपको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी की खबर है कि गुजरा में कुदरती तौर पर उगने वाली बेरी के बेर पककर तैयार हो गए। खुश जायका बेर रिश्तेदारों और दोस्तों को बैरून मुल्क तोहफे के तौर पर भी बेचे जाते हैं। गुजरा से रिपोर्ट करेंगे आबिद संधू। गोजरा हाउसिंग कॉलोनी खोखर हवेली में कुदरती तौर पर उगने वाली बेरी के बेर पककर तैयार हो गए। खुदूर बेरी का नाम अल्लाह दित्ती रखा गया है। अल्लाह दित्ती के बेर रस और मिठास भरे होने के साथ साथ खुश जायका भी हैं। बेर मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों समेत दोस्त अहबाब को बैरून मुल्क तोहफे के तौर पर भी भेजे जाते हैं। बेरे तो बड़े अच्छे ने माशाल्लाह, काफी मोटे बेर होंगे ने, खान च भी मजा है और देखने वाले महसूस होंगे ने कि ये बड़ी अच्छी बेरी है। और इसके बेर ऐसे हैं कि सेब के मानंद हैं, इतने मीठे हैं, दूर दूर से लोग खाने आते हैं। बेर का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होता है। हड्डियों की कमजोरी का शिकार अफराद बेर को खाना आदत बना लें तो बीमारी के असरात को रिवर्स किया जा सकता है। अब तक इतना।